челленджи навбатӣ бо ҳамроҳи ҳо эскимо мегузаронем. дар назди супермаркети релакс ҳузур дорад. инак меравем. сливочный пломбир маҳсулоти тоҷикистон. истеҳсоли куҷои шоколад? Истеҳсоли Белгия. ина белгийский молочный шоколад. нигоҳ кунед тайёр шавид шоколад. барои морозӣ чанд? офарин. молодец. бомаза будааст дӯстони азиз. бандаи духтаро давидан 4 нафар иштирок мекунад. мақоми аввал 100 сомон, мақоми дуюм 50 сомон, мақоми сеюмам 50 сомон. Марьямбону аз мактаби 55, Ёсуман аз мактаби 100, Амина аз мактаби 55 ҳози медаванд. Касе якуме биёяд 100 сомон, 50 сомон дуюм, 50 сомон сеюм. 1 2 3. Ёсуман мақоми аввал, Марьям мақоми дуюм, Амина мақоми сеюмро гирифтам. Милана чорум, Ҳадиса панҷум шуд. Ва ин дута ино чоруму панҷум. офарин шумо мороженое. Ёсуман 100 сомон ба инта. Марьямбону мақоми дуюм гирифтан 50 сомон гуфтем. Амина 50 сомон. Ва ино муваффақият ва чоруму панҷум туҳфа мороженое ва барои 100 нафари дигар ҳо эскимо туҳфа мороженое дода истодааст. Тоҷикистон офарин. хеле эълон карда будем челленджи навбатӣ бо ҳамроҳи ҳо эскимо мегузаронем. инак мо даъват кардем ҳамаро, духтару писарбачаҳоро. аммо дар инҷа дутарафа шудан ки духтаро гуфтан моро отдельно челлендж кун ва писаро гуфтан моро отдельно. хоб гуфтем аз ҳо эскимо туҳфо эскимо дода мешавад. инак мо ҳозир ба тарафи ҳо эскимо рафта истодаем ки дар назди супермаркети релакс ҳузур дорад. инак меравем. ин дӯстони азиз ҷуро ин сливочный пломбир маҳсулоти тоҷикистон. ва як чизи дигар аёд набурорен. ана инҷа ина акаҷон канед. ин молочный шоколад. истеҳсоли куҷои шоколад? Истеҳсоли Белгия. ина белгийский молочный шоколад. ана мин пломбирора дар ҳамин тавр мекунанд. кадометон мехоҳен ҳамин вариантҳоша ҳозир шумода ака тайёр карда метиҳад. фаҳмидем чӣ хеле ки эълон карда буданд ҳо эскимо барои ҳар яки шумо як донаи туҳфа эскимо. сафедане ки шоколади сафед. бале марҳамат акаҷон. бале тайёр кунед. якта Бесу метиҳам тона айҷа бесу нарем мазаша бад бугин нигоҳ кунед тайёр шавид шоколад. ин белый шоколад. инама белый шоколад. кали як газ гир аввал кани чӣ хеле маза шаста бугу. гӯя ду гази дигар гир яки боло ребай. чӣ хеле мазааст. намо чи исфандиёр баҳо чанд? барои морозӣ чанд? офарин. кадомиша мехоҳӣ? кадом? молочный шоколад мехоҳастад. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз пломбири истеҳсоли тоҷикистон яъне ки маҳсулоти ватанӣ аст дӯстони азиз. ана ин касу сомонҷон молочный эскимо мехостем. ана нигоҳ кунед дӯстон тайёршавӣ чӣ хел мешавад. инҷа чӣ хеле ки аввал гуфта будам ман ақиқа маълумот аз ин надоштам. вале нафаҳмидам ки шоколади белгийский будааст. ма хиёли абишиш теза шута рост шуд. ва маза будааст дӯстони азиз. дурост мегам мазара бояд айки пурсе аз кӯдакон. дӯстони азиз ташаккури зиёд барои даъвати моро рад накардем. ва бо ки биё номи ту алиҷон кадом шоколад мехоҳӣ? ана ми 4 шоколад мехостааст али. аз кадом мактаби? мактаби 60 будааст. 100? 100 будааст. узри зиёд чили дига кам кардем. молодец. бомаза будааст дӯстони азиз. биё мустафо кадом шоколад молочный шоколад. ҳама кӯдакон ҷамъ шуданд ва ба ҳама туҳфа яхмоти ҳо эскимо дода истоданд. ва ин кас ташаккур ки наврасонро чӣ хеле ки дида истодаем лабханд мезананд. хушҳол шудаанд.
دوستان عزیزی بند دخترو شده تو پاهاشون پیسر بچه ها میگیرن و اینجا که خالی شد از چلنج دخترها رو میگذارونیم با انمین دخترکانی نازنین که خیلی که گفته بودیم چلنج دویدن خوش بشونه دخترها میگن که ما دو رو انتخاب میکنیم یعنی که دویدن 4 نفر اشتراک میکند مقام اول 100 سومون مقام دوم 50 سومون مقام سوم هم 50 سومون دویدن را تیارین؟ فرینا میته چی؟ مریم بانو از مکتب چند؟ مریم بانو از مکتب 55 یاسومن از مکتب 100 و شما امینه از مکتب 55 هادی میدوند دختران دویدن را شروع میکنن دویدن رو بگردن دوستان عزیز از سر را اعلان بکنیم و دخترکان بدوند فهمیدی کسی یکم بیاد 100 سومون 50 سومون دوم 50 سومون سوم 1 2 3 انا دویده ایستادن دخترها یاسمین دوم این کس سوم این کس چهارم پنجم نام شما چی؟ میلانا چهارم شما نامتون؟ حدیثه پنجم شد یاسمین مقام اول یاسومن مقام اول نام شما؟ مریم مقام دوم امینه مقام سوم رو گرفتن و این دو تا دوگانی کن اینا چهارم و پنجم آفرین شما مروجنی با شما موفقیت و سلامت باشید خب مقام اولی ما 100 سومون میگیرن یا سومن 100 سومون با این کار آفرین برای اشتراکتون و مقام دومی ما نام شما چی بود؟ مریم بانو مقام دوم گرفتن از مکتب 55 50 سومون گفتیم و امینه از مکتب 55 این کس هم گفتیم که سوم جو 50 سومون و اینا موفقیت و از جای سوم و چهارم و پنجم توفه مراجعی و برای 100 نفر دیگر ها اسکیما توفه مراجعی داده ایستاده است تشکر به ها اسکیما و با شما هم همچنین تاجیکستان سلامت باشید اینا دوستان عزیز چالنج ما با انجام رسید با شما موفقیت و سربلندی چه اعلان کرده بودم این قدر تیفلاکون نازنین دخترکان پسرکان لبخند میزنن خورسندی میکنن مقصد هر یکی ما باید چنین باشد دوستان عزیز بردن شما مراجعین خیلی مراجعین همین مراجعین که به پول باشه کیفه مراجع چه بود چه بود مراجع این کس مقام دومی ما رو گرفتن ملادت مقام سوم ما رو امینه بونو گرفتن آفرین ملادت اکا با شما موفقیت و سربلندی تشکر نگاه کنین چقدر این قدر تیفلکان لبخند میزنن سلامت باشید اکا جون مراجع چی تا؟ این مراجع یخموز نه این اسکیمو یا من 4 نفره کی بود اکا؟ انا دتاش تمام تاجیکستان